Tunakukaribisha mara tena msikilizaji wa Mitabendi ya Kitamaduni ndani ya kipindi Culture Feminin ambayo inakuwa kisapoti uundaji wa mwanamke anayetumika katika sekta mbalimbali ya sanaa hapa mjini Bukavu, pia katika kanda ndogo ya nchi za maziwa makuu. Na kipindi hiki kinakujia mara na mara kupitia Mitabendi ya Kitamaduni inayosikika jimboni Kivu Kusini kupitia masafa 101.5. Culture Feminin ni kipindi kinacho basi kumpatia mwanamke kauli ili aweze kuzungumzia uundaji wake, na kama kawaida kipindi kinakujia nami Giselle Bashwira. Ufundi kwa leo tunakuwa naye David Bahati, na katika namba nyipya ya leo msikilizaji wangu tunakuwa naye Bi Rosine Omari, anakuwa basi msanii wa mji wa Bukavu anayetumika katika sanaa ya plastiki akiunda vitu mbalimbali vya sanaa kupitia uundaji wake akitumia ushanga, akitumia vikwembe na vitu kadhaa. Bi Rosine, amjambo. Amjambo. Na karibu ndani ya studio ya Mitabendi Uwezo FM, na unaweza pia kujitambulisha ukituambia kisanii unakuwa ni mtu gani katika sekta sanaa? Asante sana, ni vile Gisu lisema, naitwa kwa jina la Rosine Omari, na kuwa msanii, nafanya vitu mbalimbali kwa njia ya ufundi, yani artisanat, nikifanya vitu kama vile bijou, kama vile vikomo, yani bracelet na mambo kadhalika. Unaweza kutuexpliquer, kutufasiria ni vitu gani concrètement unafanyaka katika secteur ya artisanat? Ndiyo, asante. Kwa hii secteur ya artisanat yenye mimi natumika ndani, mimi natumika kama mambo, mimi naunga bikomo, naunga bijou, naunga vitu sawa vile masupla, yani mavitu ya kukulia kwa kwenye meza. Ingine naongeza natumikisha pia naunga decor ya kukibambazi. Kana kuwa kabiju mwaka kukibambazi, kana ingia ndani ya nyumba, kana pendeza pia nyumba. Kwa ile tu tunatumia vikwembe na mambo mbalimbali ambao tunajua sisi wenyewe ambao tuizi tukaeleze hapa. Shukrani Bi Rosine. Na ni tangu wakati gani basi unakuwa ukitumika katika sekta hiyo mjini Bukavu? Mjini Bukavu ninakuwa na miaka 2. Miaka 2 tangu unafanya kazi hiyo. Na ni kitu gani ambacho unakingojea kupitia kazi ambayo unaifanya katika sekta sana? Kwa hiyo kazi yenye niko nafanya ya kazi ya mikono ambayo ni artisanat, ninatumika kwa hii mambo, ninatarajia kufanya mambo makubwa. Watu waelewe, wajue ya kwamba mwanamke naye anakuwa na kapasite ya kutumika mwa hii kazi. Nataka watu waelewe hii mambo, nataka watu wajue kiukweli ya kwamba pana mambo ambao inafanyika mjini Bukavu, paske watu wengi hawajue hii mambo. Lakini kupitia hii aya yenye tuko tunafanya, nataka kieleweke kabisa, watu wajue, watu waone, nasi tupande kiuchumi. Ndiyo. Unahitaji kupanda kiuchumi na unahitaji community ya majamii iweze kufahamu mengi kuhusu kazi hiyo kama inaweza kufanyika mjini Bukavu, na pia faida yako inakuwa gani? Faida yangu ndani ya hii kazi, ndiyo, inanisaidia kwa ujuzi. Yani inanifungula macho kujua ya kwamba si kwamba tu ndani ya nchi zingine ndio kunafanyika hii mambo, lakini hata hapa kwetu inanisaidia pia kukuwa na innovation fulani ndani ya hii mambo, kwa sababu ndani ya hii mambo kuna kuwa naweza fanya kitu moja leo na kesho inanipatia tena ujuzi ya kufanya ingine. Inanisaidia pia kusaidia wengine watu, wengine babinti, wengine ba mama, kubaelewesha hii mambo na waijue, kwa sababu haitabaki kwangu mepeke. Na tangu miaka 2 basi umefanya kazi hiyo. Kipekee kibinafsi ni nini ambayo imeshakusaidia tangu miaka 2 ambayo unatumia? Maana ni kitu ya maana ambayo ushapata kupitia hii kazi yenye uko nafanya wewe peke binafsi, yenye uliona kabisa ndio inakumarke, ndio inakumotive beaucoup plus kutumika katika secteur ya ile? Asante sana. Hiyo swali ndio ni vizuri kabisa. Kwa kipekee tangu nilipoanza hii mambo inanisaidia kiuchumi. Kwa sababu
inanisaidia. Pana mambo naweza kuwa nikitafuta, lakini wakati nakuwa nikitengeneza hii mambo na iuzisha inanisaidia. Wakati nilikuwa nikitafuta kitu fulani, nikipata pesa fulani kwa hii mambo yananisaidia kabisa na inanisaidia kukua independent. Okay. Na kwa sasa inakusaidia kujitegemea mwenyewe kifedha. Ndiyo. Na katika siku zijazo ni kitu gani ambayo unatarajia kupata kupitia tu kazi hiyo? Manake ma perspective katika siku zijazo, namna gani unadhani kwa kazi yako itakuwa muhimu kwa jamii na pia kwa wewe binafsi hata na kwa familia yako? Asante sana. Pia kwa siku zijazo ninatamani kupata centre d'apprentissage ambao inaweza saidia watu wengi. Kwa sababu hapa naifanya lakini si watu wengi. Mais pour les perspectives kwa siku zijazo nahitaji kupata centre. Okay. Yani ndakuwa niko nikiweka watu pale nikiwafunza wengi wa mama wa dada nikiwafunza namna gani hii mambo inaendelea kwa ajili tu ya kusaidia jamii. Ndio. Na ukitarajia kupata kituo cha usindikizi wa wanawake wanafanya kazi ya sanaa ma centre d'encadrement, ni unazania kuipata katika miaka ngapi zitakazo kuja? Kisha miaka ngapi? Kuanzia sasa, kuanzia leo, naweza penda hata nipate muda wa mwaka mmoja. Na ni mbinu gani ambazo unakuwa unazishika ili uweze kufikiria kwa lengo lako la kufungula centre ya encadrement ma kituo cha usindikizi wa wanawake wasanii? Mbinu ambazo nakuwa nikitumikisha ni kusogelea wale watu ambao wanakuwa wakitumika hii mambo. Watu ambao wanakuwa deja wameunga tayari na wasogelea, nasikiliza wanaongeaje, nasikiliza wanawazaje kwa ajili ya hii watu. Kwa sababu mie peke siwezi nikajisogeze, lakini kupitia wale ambao wametutangulia, kwa sababu wanasemaka tuwaheshimie wale tutangulia. Wale ambao wametangulia tayari, tunapima kuwauliza na tunapata kabisa maelekezo mbalimbali na tusaidia. Shukrani. Na nikusema basi unakuwa kizogelea miungano mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kwa maendeleo ya kazi hiyo. Ndio. Shukrani. Na tukizungumzia ununuzi wa kazi yako hapa mjini Bukavu, ni namna gani ununuzi wa vitu ambavyo unavitengeneza? Umesema masupla, mabiju, vitu vya mingi ambavyo litaja. Ni namna gani ununuzi wake inakuwa kiendelea hapa mjini Bukavu? Asante sana. Kwa hiyo vitu tunavyotengeneza ununuzi wake, yani commercialisation, tunaipitisha kwa njia mbalimbali. Tunaweza tukatengeneze mambo, tunatengeneza vitu, tukishatengeneza hiyo vitu tunakuwa na watu wenye wanatufanyia marketing. Tunaenda tunaifanyisha hata tukitia kwenye mitandao. Kwenye mitandao watu wakishaona wanakuwa interesse, wanakutafuta. Hata unaweza kuwa wewe peke au kutia kwa mtandao, lakini unaenda unainteresse kwa kinywa, unaonesha kwa kinywa. Hata ukipita unavifaa, watu wanaona, wanakuuliza. Na kupitia ile kukuuliza pia unapita kupata yani occasion ya kusema ni mimi ndio ninavitengeneza. Yani tunatumia mtandao, tunatumia hata kinywa, tunatumia hata pia donc kwa kuivaa inakuwa aussi ile signe ya marketing. Ndio. Kwa kuvaa unasema ndio unakuwa ukijijulisha, na basi unaweza kuestimate ama unaweza kutuambia kama sio siri, kazi hiyo inakupatia makuta ngapi kwa mwezi, ili tuweze kuona kama inaweza kusaidia mwanamke kujitegemea ama kwa mwaka. Hata itadependre, inafatana na gisi unakuwa unauzisha, ila kama haiko siri unaweza kutuambia, au autour inakuwa autour de combien kwa mwezi ama kwa mwaka? Asante sana. Ndio ile swali iko pertinent. Inakuwa kabisa nguvu ile swali. Lakini kwa kujibia kwa ile swali sitakosa neno la kutia pale. Hiyo mambo
aiendeke zaidi. Inaendeka lakini inasaidia. Kwa kusema kipesa ku estime montant yenye inafikaka kwa mwezi wala kwa mwaka, tutaenda tu kwa mwezi. Kwa mwezi tunasema uchuruza hiyo mabikomo, tunachuruza hiyo mabiju, tunachuruza hiyo masupla na mengine tunachuruza na masakoshi. Nilisababu kusema ya kwamba tunakuwa usina kufanya masake. Kwa sababu kuko atufanye tu biju, tunafanya bikomo, tunafanya masupla na osi tunafanya masakoshi. Tunaweza pata mtu mwenye ataleta sakoshi yake. Yani anaweza kuwa alikuwa nao isharibika, tunamwekea kikwembe. Tukienda kwa estimation ya pesa, tunafikaka ku $2,000. Yani $200 kwa mwezi à peu près. Donc kama ile tukikadirisha tunapata hiyo na inatusaidia. Na unadhani kuwa kabisa kazi hiyo inaweza kumsaidia mwanamke kujitegemea kifedha na kuishi vizuri kama ipasavyo hapa mjini Bukavu? Ndio, kama ipasavyo inaweza saidia kwa sababu mtu anawezaka donc unakamata ile yenyewe ile moyo ulipata unajisifiri nayo. Kama unasema hii pesa yenyewe nilipata njoo yenyewe ndatumikisha kwa hii mwezi, itakusaidia kama hauna akili ya mbaya. Ile pesa inasaidia kabisa. Inasaidia kwa mambo mbalimbali. Wakati unapata hiyo mingi unatumikisha kwa wengi. Kama ni kidogo unatumikisha kwa ile kidogo yenyewe ulipata. Ya muhimu uliingiza hiyo pesa. Kwa sababu kukuwa na zero na kukuwa na hiyo pesa haiko sawa sawa. Shukrani Bi Rosine Omari. Msikilizaji wangu, tunakuwa tu ndani ya kipindi Culture Feminine nayo msapoti mwanamke anayetumika katika sekta sanaa mjini Bukavu. Tunakuwa na Bi Rosine ambaye anakuwa mwanamke anaifanya kazi ya uundaji wa ufundi katika sekta sanaa kitumia plastiki na vitu kadhaa. Bi Rosine, unaweza kutuambia ni vitu gani unakuwa ukivitumia wakati ya kutengeneza kazi zako na pia unakuwa ukivipata namna gani? Asante sana. Vitu venye natumikishaka kwa kuunda hiyo vitu, natumikisha kikwembe, natumikisha kwa kuunga hiyo bitu ya masikio, natumikisha kikwembe, natumikisha kolo, natumikisha mapense. Yani hiyo inasaidia juu ile kiju ingie masikio. Panakuwa machuma zimwa hivi tunakamataka tupoke tuunge hiyo kitu iparvenir kuingia mlisikio. Tunatumikisha kolo, tunatumikisha kikwembe, tunatumikisha triplex, tunatumikisha mapopeline, mambo ya ufundi batayari wanajua. Na kadhalika. Na vitu hivyo unakuwa ukipata mjini Bukavu ama inakubidi mara na mara kuenda nje ya nchi ili kuweza kutafuta vitu ambavyo vinakusaidia? Ndio, huku kwetu kuna kuwa mambo fulani tunapata. Kikwembe tunapata hapa. Hiyo machuma kuna muda tunaitafutaka hapa tunaipata na saa zingine tunaikosa. Inabidi tunaenda nje ya mji. Okay. Na mnapoenda basi kutafuta vifaa nje ya nchi, hampate matrakaseri ama vizuizo ambavyo vinaweza kuwavunja moyo ama kuwaregeza katika maendeleo ya kazi ambayo mnafanya, ambayo nakuwa ikikuweka na kukufanyia mafaa zako kama mwanamke? Hakuna shida, hakuna tatizo. Tunaenda, tunapata hiyo vitu juu haiko vitu yenye inapeze, haitasumbua kuipata na haitatrakase ku frontiere wala nini, haitasumbua kwa sababu inakuwa tu kitu kidogo na wakandani ya saki. Okay. Ukuwa basi katika sekta ya sanaa, katika sekta ya uundaji, ni namna gani basi unatumika au unasaidia ajili ya maendeleo ya sekta hiyo? Ni kusema unakuwa na watu ama vijana ambao unatarajia kuwafunza kazi ambayo unafanya ili sekta hiyo iweze kudumu hapa mjini Bukavu na hata katika Kongo mzima, na pia muweze kubeba vitu vyenu kwenye nchi za kigeni.
unazani kuwa unatarajia kuwafunza wengine wa vijana binti kama na wewe ili waweze na tayari umeshaanza ama ungali na idea kuanza? Tayari nimeshaanza kuwafunza mabinti kwa sababu kwa kuanzisha nilifunzwa mimi mwenyewe lakini kusudi wale wengine tusaidiane pamoja ilibidi niwafundishe nao. Ilibidi niwafunze nao kusudi wajue kinini kinachoendelea. Ndaweza nikafanya mimi mwenyewe na ndaweza nikawaachie wao pia watumike. Ndio maana niliwafunza tayari wale wanyambo tunatumika nao, nimewafunza tayari namna gani ya kutengeneza ya mambo. Unaendelea basi kupokea wanafunzi wapya ajili tu ya maendeleo ya sanaa mwanamke na kujitegemea? Ndio, pana wanafunzi wapya tunapata, pana hata na watoto tunapata, hata kuna wamama ambao wanakuwa wakilomba hata wakati wa makolonie de vacances wanahitaji hata watoto wao angapo wangali wa kidogo lakini waanze kuelewa la mambo wakati wangali wa kidogo ili wakiendelea wawe kabisa wameelewa na ya kesho iwasaidie. Shukrani Bi Rosine Omari, na tukiwa pamoja nao tu unaweza kutuambia shurti zinakuwa ni gani ambazo ili mwanafunzi mpya aweze kufaidia na usindikizi wako na encadrement yako, unakuwa na condition gani ili wote ambao wanakuwa kututegea sikio na wakitutazama muda kama na huu waweze kufahamu ni namna gani watakuja kufuata Madame Rosine ili aweze kuwa integre ndani ya kazi ya sanaa ambayo anaifanya? Ndio, kwa wanafunzi wapya kunakuwa shoti mbili kusudi tuwafundishe. Shoti ya kwanza tunakuwa tukiambia ule ambaye anataka ajue anakuya na mambo yake, donc mauti anaweza kalete mauti kama gani na gani, kama vile kikwembe, kama vile triplexe, kama vile vyombo vya kuweka kwa masikio, kuweka kwenye bijou, ile machuma ile. Kama anaweza kavipate, anaweza na vileta yeye peke, kisha analeta frais kali kama makuta ka motivation kenye katasaidia pia mwalimu kukua motive kwa kusaidia. Okay. Wala kama ana ile mbitu anaweza tu kuya yeye peke, sisi tuko na vile vitu biko disponible. Tuko na ile vitu mabikwembe, matriplexe, mabiombo mbalimbali, kolo, biote tuko navyo. Kama anavyo anakuya tu analeta frais ya motivation na nakutana ile vitu tuko navyo kwa mikono. Ni kusema mwenye analeta materiel yake na mwenye analeta kuna diminution. Na kale ka frais ka motivation hakaende chini ya $20 au ai? Kale ka frais ka motivation kanakuwa kama alileta vitu yake kanakuwa kwa ile $20. Lakini kama akuleta vitu yake kanakuwa $30. Okay. Na ni muda wa siku ngapi ndio kabisa mwanafunzi wako anakuwa kabisa na kijitegemea kitumika bila msaada wote? Kama mwanafunzi anakuwa iko intéressé kwa sababu kunaweza kuwa ule mwenye anaweza kuwa anapenda abifundishwe lakini abiko kwenye donc haiko passion. Lakini kama alivipenda kabisa anaweza bijua kwa siku tu fulani muda wa juma moja. Juma moja anaweza kaelewe na kama tu anasema hii bitu na mienda bianza na taanza nyuma ya wiki moja na itenda inamsaidia. Na una namna ambayo unakuwa kisindikiza wanafunzi wako kisha majifunzo, sababu kuna wengi ambao wakishamaliza majifunzo naonda wanakala. Kuna namna ambayo unakuwa kuwasindikiza ili kuweza kupatia samani ile mafunzo ambayo uliwapatia. Donc namna ya kutia en valeur ile mafundisho nyo libapatia waendelee na tumika, ni namna gani unakuwa kuwasindikiza kuwapatia nguvu na kuwaunga mkono ili waendelee kabisa na tumika kazi ambayo walijifunza kwako? Ndio, kwa kuwaunga mkono wakishafunzwa ni kuwafanyizia suivi, kujua kama banabiendelesha na po kubateste. Unapima kuambia mulete vitu yenu venye mulisha tengeneza ndaviuza. Ikishabapatia ile courage unamwambia leta vitu litengeneza ndaviuza, anapata courage. Ile namsaidia. Wala kama aliharibisha unamtengenezea. Anaweza akatengeneze mambo
unaenda na contrôler, unamupiéger, tunamwambia leta kwanza tuone venye ulishafanya. Peut-être kunaweza kuwa kaerere fulani, tunamsaidia tena kutengeneza. Na ile suivi vile motivation tu yenye mzuri yenye naonaka nile kumwambia leta vitu tuone kama bilikuwa mzuri ndabiuza. Shukrani Bi Rosine, tunaendelea ndani ya kipindi Culture Feminin. Mpendo wa msikilizaji, tuko tu pamoja. Bi Rosine anakuwa basi mwalimu ambaye anafunza watoto watu wengi na vijana hata na wamama kazi za sanaa za ufundi wa sanaa. Bi Rosine umesema kuwa unakuwa kiwasindikiza ajili ya kuendelea kuwapa juhudi ili waendelee wana produire ma œuvre zabo ambazo wanakuwa kijifunza kwako. Na ila haitoshi, ni namna gani basi unakuwa pia ukiwasaidia kwa kuekole ama kwa ununuzi wa kazi hizo? Una mbinu ambazo unazitumia ili uweze kuwasaidia kwa kuekole ile ma produits zabo, sababu wanaweza kupata vifaa na wanatumika vinavyofaa ila hawatayua strategia ya marketing au namna au mbinu za kutumia ili waweze kutosha ile mavitu yao. Namna gani basi unawasaidia ili vitu ambavyo wanavitengeneza viweze kununuliwa na waweze kuvifaidia wakijitegemea kimaisha? Ndio, kwa kuwasaidia na wafunza tu kusema ya kwamba kama wewe ni binti ulitengeneza mambo yako ambao wenzako wa binti watatumikisha, wenzako mama watatumikisha, sogelea wale wa mama, sogelea wale wa binti, waoneshe mambo yako waijue. Na wasaidia pia kuendelesha kuujisha ile mambo. Nilisema kama wakati anachuuza anatengeneza mambo, namwambia tuone kama ulitengeneza vizuri. Kama ulitengeneza vizuri, namsaidia kununulisha ile mambo. Shukrani msikilizaji wangu, na kabla ya kukamata mapumziko kidogo, Bi Rosine unaweza kutuambia ni sababu gani umechagua kutumia vikwembe katika kazi zako ambazo unaziendesha? Asante sana. Yale yenye natuma mimi napenda kutumikisha kikwembe ni kupatia valeur, kupatia kuvaloriser kikwembe, donc kuvaloriser panye africain. Njoo njoo inatuma natumikisha kikwembe. Valorisation ya panye ya Afrika yetu. Kwa sababu kuna wale wanatumikisha ingine mambo apart kikwembe. Lakini si tumechagua kikwembe kusudi tuvalorize mwanamke na kikwembe. Shukrani Rosine. Na basi entreprise yako ama structure unatumika nao unakuwa na jina gani na inakuwa fasi gani mjini Bukavu? Entreprise yangu naitwa Joy Steel Vision. Joy Steel. Ndio. Inakuwa commune ya Bagira. Shukrani msikilizaji wa Mitabendi ya Kiutamaduni na ambaye mnatutazama muda kama na huu. Kipindi Culture Feminin inamsindikiza na kumsapoti mwanamke msanii anayetumika katika sekta mbalimbali kwa uimbaji, uundaji. Nakuletea kipindi Culture Feminin ambayo unakuwa ukipokea muda kama na huu, kipindi ambayo kama unavijua vizuri inasapoti mwanamke msanii anayetumika katika sekta mbalimbali. Na tunakuwa na Bi Rosine Omari, anakuwa mwanamke anayefanya ufundi wa kisanii akitengeneza vitu kadhaa. Bi Rosine, katika vitu ambavyo natengeneza kuna mara ambako unakuwa ukinunua ukiviuzisha kwenye nchi za kigeni ama kwenye province zingine mbali na mji wa Bukavu? Ndio, asante. Kuna mambo ambayo tumetumika, tumetengeneza na imeenda kabisa nje ya mji. Kama vile wapi? Kama vile Goma, kama vile Burundi, na Canada mambo imefika. Shukrani. Ni namna tu ya kuvalorize mwanamke mkongomani kupitia kikwembe kama vile unasema. Na unaweza kuevaluer namna gani ununuzi wa hapa mjini Bukavu par rapport na zile ambazo zinaenda nchi za kigeni kwanza, pia mjini Goma? Wapi njoo inakuwa ikinunuliwa vizuri ama ikitoka mbio kati ya Bukavu na katika nafasi zingine ambazo unakuwa ukituma vitu hivyo? Antuka nje ya mji wanauza vizuri kuzidi hapa kwetu. Antukule boy wanaona ya kwamba hiyo kazi ni ya mzuri sana, wanapenda hiyo vitu na wanainunua zaidi par rapport na ndani ya mji wetu. Tangu miaka 2 zaidi
kuwa katika kazi hiyo unaweza kufahamu kitu fulani fulani ajili ya kazi inayoendeka katika sekta hiyo. Unadhani kuwa basi ni kitu gani ambayo unapelekea wakaji wa Bukavu kutojihusisha na kazi hiyo sana par rapport na wale ambao wanakuwa katika nchi za kigeni ama katika mji nyingine? Yenye inatuma watu hawaelewe kabisa wala hawafikirie kununua zaidi ni kitu tu yenye kwa sababu vile ndaita manque d'idée. Donc hawaelewe kabisa, ilikuwa mambo yenye hawajue, walikuwa wayabionaka, lakini wanaenda kuelewa pole na wanaenda wananunua. Na basi mna mbinu kabla ya mbinu za kujijulisha ambao umesema ukivaa ama ukipatia mtu mwingine ananunua anaonyesha mwenzake, mnakuwa na ingine namna ya kujijulisha kabisa mchini Bukavu? Sababu unaweza kuona ikaa mtaa wa Ibanda, na kama mtaa wa Ibanda unauzisha, unapita kule benye banakujua benye ulienda tembelea na njoo benye bataelewa yanafanya kabitu fulani. Sana si amba hatuko ba proche yako na peut-être que hatuko ba proche ya bale batu ambao unakuwa kitumika nao. Ni namna gani basi unafanya ili uendelee kutusensibiliser mara na mara? Kwa kuendelea kusensibiliser wale ambao hawako karibu yetu, kusudi tu waelewe na kutujua, ndiyo, ni kutumikisha tu hiyo mtandao. Kwa mtandao kama pale mambo inakuwa ikipita zaidi, watu wanaona kwa mtandao, kwa ma TikTok, pale watu hata kama misiko karibu yako lakini unaweza kanikutani pale. Hayo ndeza sema kwamba haitoshi kufatana na mimi, sababu niko na imagine tate yangu arrière grand-mère yangu mwenye ana TikTok, ana WhatsApp, mais peut-être que anaweza enda mu activité fulani yenye kuorganiser Bukavu par exemple. Est-ce que binakufikiaka kabisa una exposer mu activité juste juu ya kupatia jina na samani ya kazi ambazo unazifanya? Ndiyo, tumefika tayari, tumeexpose vitu. Tuna expose kuma festivali. Okay. Tuna expose ma marché za entrepreneur. Okay. Na namna gani basi una matokeo ya ile exposition, après exposition est-ce que mnapata wateja ama ununuzi inakuwa aje? Ni namna gani ma événements zinazoandaliwa mjini Bukavu zinakuwa zikiimpacte ku ununuzi wa kazi za wasanii wanaojitegemea wa hapa mjini? Kinyume ya pale. Après pale. Donc ukikuwa uli expose, est-ce que inakupatia rentabilité ya mingi ama inakufacilite ununuzi ya mingi par rapport na saa yenyewe uko nafanya marketing ku TikTok, kuma réseau, ama kupitia watu wengine ambao tu unakuwa ukiuzishia na wanasensibiliser? Ndio, ka rentabilité kanaongezeka pale kupitia ile exposition, na inasaidia pia kujulikana. Kwa hiyo marché za kuexpose vitu. Bi Rosine, tunashukuru kwa faida ambayo unatoka kuonyesha kuhusu kazi hiyo ya sanaa, na pia basi tungelitaka kujua kama kazi hiyo inakuwa na magumu fulani kwa kuendeshwa kwake ama pia kwa ununuzi na kadhalika. Asante sana. Difficulté wala mashida haziwezi kosa kabisa. Haziwezi kosa ndani ya kazi, maana kazi zote zinakuwa na difficulty, zinakuwa na mashida. Asa ndani ya hii kazi yetu pana mashida. Sawa vile unaweza ukanunua ukatengeneze mambo binakuwa na siku nyingi ya biuzishiwe. Unaweza ukaenda ukabi expose, saa zingine watu hawakufika ndani ya ile mashughuli, masoko. Difficulty ingine iko pale, tunaweza kuwa tukikosa vyombo. Asa ile tunaweza kuwa atukutoka nje ya Bukavu kwa kutafuta mauti, mabyombo ya kutengeneza. Kuipata hapa kwetu inaweza inakuwa zaidi nguvu. Ile nao ni shida. Wakati unakosa vyombo hautatumika. Hautatumika kabisa. Unaikala, muda utakapopata kugisi unaweza pata moyo kwenda tafuta nje, njoo unaenda. Shida kabisa ziko.
Shukrani. Na ni kitu gani ambacho unakiwa ukifanya ili shida hizo siweze kuvunja moyo na uweze kuachilia kazi hiyo? Ni kupenda tu kazi. Kwa sababu wakati mtu anapenda kitu unatenir kwayo. Malgré shida hautaiacha paske uliitaka kwanza mbele. Donc unaitaka kwanza zaidi. Ukipenda kitu malgré mashida hautaiacha. Na wakati unasema uiache, wale ambao wenye washaka jua unaichuruzaka wanakutafutia kwa hayo, ukiiacha pia unakuwa unajipotezea kabisa. Ni kusema hata unavunjika moyo unaendelea. Na unaweza kuestime combien de bijoux njo unaweza kuekule wakati ulienda kwa activité, uliexpose kwa activité na wakati ulibakia kunyumba? Nikiestime wakati ninabakia kunyumba na wakati niliexpose ndio kunakuwa tofauti. Ndaweza sema wakati na expose ndaweza fika hata ku ekule 50 bijoux. Okay. Lakini kama nilikuwa kunyumba inafika muma 20. Okay. Na basi wakati wa maandalizi ya tukio mbalimbali hapa Bukavu kuna vizuizi ambavyo vinaweza kuzuia msanii asiwe kuonyesha kazi yake hadharani mbele ya watu wengi, tukisema malipo ya stands na kadhalika. Eski wakati wa shughuli hizo hamkuwa nakuta matatizo mbalimbali ambazo zinaweza kufrene evolution ya career ya kazi ambazo kunafanya? Ndio, inaweza kuko kwa difficulty wakati ya kuexpose. Yani pale kunaomba unaweza kuta wanakuambia ulipe makuta stand. Wakati wanakuambia ulipe makuta stand unaangalia hauna pesa. Ukisema uujishe kwanza, utante kuujisha, nyuma kuujisha wende ulipe, abata kuelewa. Lakini wanasema ni kulipa mbele. Ile inakuwa difficulty ya wakati ya kuexpose vitu. Okay. Ndio. Na kufatana na ile madifficulty tunasema ambayo naweza kuvunja wanawake wa moja moyo na wana abandone carrément ile kazi ambayo walikuwa wakifanya, ni unadhani kuwa ni kitu gani inahitajika kufanyika mjini Bukavu ili kazi ya mwanamke msanii iweze kuwa na thamani? Kusudi kazi ya mwanamke ikuwe na thamani, ndaweza tulomba ku gouvernement kusaidia wanawake kwa kufanya hiyo makazi. Wanawake kama wanawasaidia, wanawafanyizia masantre, wanasaidia kudiminuer mataxe. Okay. Juu mataxe nazo zinakuwaka mtu anaweza kuwa akifanya activité kake, unaweza penda ukatie kubarabara, lakini wakati wataanza kia kukulipisha mataxe na uyakuwa na kapasite ya kulipa zile mataxe, inakuletea pia shida ndani ya kazi. Manake ni kusaidia gouvernement na saidia na alléger mataxe na soutenir mwanamke kusudi jamaa ziborozeshwe vema. Na basi kwa mwanamke msanii anayefanya kazi hiyo, unapendekezo nini anapaswa kufanya ili aweze kwanza binafsi kuchangia kwa maendeleo yake mwenyewe? Kwa kusaidia kwa mwanamke ambaye anafanya kazi hii, mwanamke mwenye mimi naweza sema nipatie shauri, ni kupenda kwanza kazi. Ndio. Upendo kwanza wa kazi yako. Na usiangalie majukumu iko juu. Ukisema uangalie majukumu, utaacha kabisa. Utaacha. Lakini wakati unasema mimi nimechagua hii kazi kusudi nisaidie maisha yangu, maisha ya jamii yangu, nitapambana malgré wanaweza kupiga kabisa jirani, ndugu, marafiki na kuvunja moyo, lakini upende tu kwanza hiyo kazi. Na kwa mwisho, kwa waendeshaji wa mambo ya kitamaduni ama miungano zinazotumika ajili ya maendeleo ya kusapoti utamaduni, una pendekezo ama wito? Kwa nini unasema les opérateurs culturels, les organisations banatumika mu secteur ya promotion ya culture, uko na recommandation ama appel ya kubapa ili waweze kutumika juu ya promotion ama maendeleo ya ile kazi ya ufundi ya wanawake ili waweze kujitegemea wenyewe? Ndio, kwa ajili ya hiyo ile wale watu ambao wanakuwa kisutenire
culture ni kuomba tu wanawake kuwasogeza kabisa. Kwa sababu wanawake wanavunjika moyo mbio. Lakini wakiwasogelea na kuwasaidia pia kwa mafundisho na kuwasaidia pia kipato, kuwapatia kidogo kidogo wanaanza nayo na kuwapatia mafunzo, yani education financiere, watajua namna gani ya kuendesha hiyo kazi kwa maisha yao. Shukrani Bi Rosine. Msikilizaji wangu, tunafika mwisho wa kipindi Culture Feminine kwa namba ya leo. Kwa siku tumekuwa naye Bi Rosine Omari ambaye anakuwa akifanya kazi za ufundi mjini Bukavu, akitengeneza vitu mbalimbali vya sanaa kupitia vikwembe na vitu kadhaa ambavyo amevifasiria. Bi Rosine, tunashukuru. Asante. Tunashukuru pia msikilizaji wa Uwezo FM kwa kutukopa sikio. Utangazaji kama kawaida ni mimi Giselle Bashira, ufundi tumekuwa tukisindikizwa na David Bahati. Shukrani kwa kujiunga nasi na kwa kufuata namba nyingine ya Culture Feminine ambayo itakuja. Kwaheri.